अस्सलामुअलैकुम सामीन। 18 रबीउल सानी है, 14 नवंबर है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आज की खबरों की शुरुआत मुफ्ती मोहम्मद अफ़ान मंसूरपुरी दामत बरकातुहुम की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। ये तिलावत आपने जामिया बदरुल उलूम गढ़ी दौलत में नमाज फजर के दौरान की है। इसके लिए हम जनाब मुफ्ती फरहान शमसी कैरानवी के निहायती शुक्रगुजार हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अलिफ लाम मीम तंज़ीलुल किताबि ला रैब फ़ीहि मिन रब्बिल आलमीन। अम यक़ूलूना इफ़्तराह बल हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिका लितुन्ज़िर क़ौमन मा अताहुम मिन नज़ीरिन मिन क़ब्लिका लअल्लहुम यहतदून। अल्लाहु अल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन थुम्मा इस्तवा अलल अर्श मा लकुम मिन दूनिहि मिन वलिय्यिन वला शफ़ी'इन अफ़ला ततज़क्करून। युदब्बिरुल अम्र मिनस समा'i इलल अर्ज़ि थुम्मा यअरुजु इलैहि फ़ी यawmin kana मिक़दारुहु अल्फ़ सनतिन मिम्मा तउद्दून। ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.